Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Listajući maminu staru svesku sa receptima naišla sam na margareta tortu. To je jedna od onih poslastica koja miriše na detinjstvo i neka bezbrižnija vremena. Pa sam poželjela da je zajedno napravimo i bar na kratko se vratimo u prošlost. A vi ne zaboravite da zapratite kanal pre nego što krenemo u akciju. Krećemo sa korama. Mutim 7 belanaca u čvrst sneg. A onda postepeno dodajem 7 kašika šećera. Kada dobijem onu lepu čvrstu teksturu, ubacujem žumanca. Jedno po jedno. Ovdje budite nežni i mutite lagano. Na kraju idu 2 ravne kašike brašna i 100 g mlevenih oraha. Jako je bitno da ovo promešate kašikom onako polako da nam smesa ne padne. Sve to ide u tepsiju sa papirom za pečenje pa u rernu na 180 stepeni, nekih 12 do 14 minuta. Uvek proverite čačkalicom pre nego izvadite koru iz rerne da li je pečena. Ako se ništa ne lepi za čačkalicu, to je to. Dok je još topla, uvijte je uz pomoć pek papira ili mokre krpe u rolat. Trebaju nam 2 ovakve kore, pa ponavljamo postupak. Dok se kore hlade, spremam prvi fil. 300 g mlevenih oraha i 200 g šećera. Prelijem sa 200 ml vrelog mlijeka. Dobro promešam i ostavim sa strane da se ohladi. Za to vrijeme mutim 150 g maslaca ili margarina sa 2 kašike šećera u prahu. To ćemo kasnije spojiti sa onim filom od oraha. Sada prelazim na drugi fil. 6 žumanaca, 6 kašika šećera, 6 kašika brašna i 100 ml mlijeka. Dobro izmutim mikserom da nema grudvica i spremno je za kuvanje.
U lonac sipam 400 ml mlijeka da prokuva, a dok čekamo mlijeko, mutim 6 belanaca u čvrst snijeg. Kada je mlijeko prokuvalo, sipam smesu sa žumancima i kuvam uz stalno mešanje dok se fil ne zgusne. Čim se zgusne, dodajem belanca tako što prvo ubacim manju količinu i brzo mešam da se fil malo ohladi i da se jaja ne skuvaju. A onda dodam i ostatak i polako sjedinim. Kada su belanca termički obrađena, sklanjam fil sa ringle da se potpuno ohladi. Za to vreme radit ćemo na onom filu sa početka. Znači ohlađeni fil od oraha spajamo s onim izmućenim maslacem ili margarinom. Kada smo to završili, sada mutim još 125 g maslaca ili margarina. Zatim u njega dodajem ohlađeni fil od jaja. Kada smo i to lepo izmutili, odvajam 2 kašike tog fila da imam za tučak naše margarete. I konačno filovanje. Fil od oraha delim na 2 dela i mažem one 2 kore koje smo uvili u rolate. Ponovo ih urolam i ostavim u frižider na pola sata da se malo stegnu, jer tako ću ih posle lakše seći. Svaki rolat sečem na 22 komada. I to obavezno ukoso da bi nam latice bile lepše. Ređam ih u krug, 9 latica u 4 reda, a 2 parčeta idu u sredinu. Znači ide red rolata, red žutog fila.
Iskreno da vam kažem, dok smo mi to isprobavali, negde usput nam je nestalo nekoliko parčića rolata, pa mi na kraju nije ostalo za sredinu. Ali ništa strašno, šlag će to sve lepo zamaskirati. Sada mutim 3 kesice šlaga i njime ćemo premazati cijelu tortu. Sa onim žutim filom što smo odvojili crtam tučak i to je to. I pogledajte je samo, prava prolećna margareta. Ova torta je toliko kremasta i puno onog pravog domaćeg ukusa oraha da ćete se oduševiti već na prvi zalogaj. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i nadam se da ćete i vi isprobati. Obavezno zapratite kanal ako još niste i pišite mi u komentarima kako vam se dopada ovaj recept i da li i vi volite ove starinske torte. Prijatno!